आज आम बाहर सप्तशଯ୍ୟା भोजी करिया बुझल कि। हेलो गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू सुकर ब्लॉग्स। चलतु स्टार्ट करिया आजिर ब्लॉग। आजिर ब्लॉग रे आमे जीवा सप्तशଯ୍ୟା भोजी करिया पई। तो जगार ना सप्तशଯ୍ୟା काहेकि रखा गला मु या परे कहबी। तो चलतु आगो जगह ऊपर को जीवा, आपरे पहुंच सारला परे मु आपन को डिस्क्राइब करिकिन कहबी जे जगार ना सप्तशଯ୍ୟା काहेकि हला। तो चलो लेट्स स्टार्ट वीडियो। फाइनल आमे बाहरी गलो। तो चलो गाड़ी जीवा तापर हेड पहुँचला पर मु आपन को कहबे ना एत बड़ कहि देला लाभ कोन। चलो मु को मो भाई ना बाहरलु जेहेतु आज रविवार, चलो गोटा भोजीटा कर देकिन आसीबा आ। चलो तो साइड आपन सारला मंदिर। तो फ्रेंड्स कितने सुंदर रोड सांग को कितने सुंदर पहाड़ देखिए पूरा खुशी देखी पार्थे कितने चिकनिया रोड। फोटो साइड रे आप देखि पारुथिबे होटल महाटी खाती पियो कार जीवा आमे सप्तशଯ୍ୟା। यह होउछि सप्त ऋषिंकर सिद्ध पीठ। ए पीठरे सप्त ऋषि तपस्या करी प्रभु रामचंद्र वनवास समय यही पीठ को आसीथिले, सप्त ऋषि को दर्शन करिक जाइथिले। सप्तशଯ୍ୟା सातटा ऋषि, सातटी पहाड़, सातटी झरणा, सातटी गुंफा ए सब को मिलन करी ना रखा जाइछि सप्तशଯ୍ୟା। फाइनाल आम आसी पहुँची गलु सप्तशଯ୍ୟା रे। माँ जेना देवी को दर्शन कर सारा पर आम बाहर पहाड़ ट्रेकिंग। फाइनाली फ्रेंड्स सप्तशଯ୍ୟା पहाड़ ट्रेकिंग आम चलू। तो चलतु आहरी के जा पड़ो देखिया। तो आप देखिपे ये बापरे के चढ़िया पड़ी गाड़ी भी टाणुनि। पहाड़ ट्रेकिंग कर सारा गोटे किलोमीटर पहाच ट्रेकिंग करिया आसब रामक मंदिर बुझल। 1 किलोमीटर पहाच ट्रेकिंग सरला आम आसिक पहुँची गलु रामक मंदिर। ये देखिपे आप रामक मंदिर। तो एठारे प्रबल गहली लगी कारण जेहेतु आगक नुआ वर्ष आसूची एथिपाई टूरिस्ट माने सब आसिक पहुँची गले। तले समस्ते करुछंती भोजी, ऊपर आसुंती रामलाला को दर्शन करने। तो ऊपर को आसला एपट साइड आप देखिपे किसी भोग दुकान अच्छी आउ किसी किना बिका करने जिनपतर भी मिलूँ। तो यू भोग भोग नहीं दर्शन भी करें। एपट साइड भी आप देखिपे भोग दुकान। तो फाइनाली आमर दर्शन सरला कारण भीतर को मोबाइल अलाउ ना। तो से भीतर दृश्य किसी देखे पार्लिनी। ये राम लक्ष्मण सीता ता सहित हनुमान भी पूजा पाउछंती। पटे देखि पारुथिबे गछरे कि माकड़ी बही केते आनंदर सहित बसी छुआ माकड़ी। एपट साइड रे सब किना बिका करने किना सब जिनस बिक्री हो अवेलेबल।
ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ଉପରୁ ଝରଣା ପାଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲୁ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ବୁଝିଲକି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭୋଜି ସ୍ପଟରେ ଆସିକିନି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସାଇଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମଟନ୍, ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖିବାରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖିବାରେ ସ୍ପେସିଆଲ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଭାତ ବି ରେଡ଼ି, ତ ସାଲାଡ଼ ବି ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକିନି ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ଫୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ, ତାପରେ ଚିଲି ଛତୁ, ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଟନ୍, ଯିଏ ଯେମିତି ଯେତେ ବାଢ଼ିକିନି ଖାଇପାରିଲା, ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଏଠି କେହି ହିସାବ ରଖିବାର ନାହିଁ, ତ କିଏ ବାଢ଼ିକି ଦେବେନି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବାଢ଼ିବେ ନିଜେ ଖାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଏପଟେ ସାର୍ ବି ଆମର ହସି ହସିକିନି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ମଟନ୍ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ କହିଲି ଖାଅ କିଛି ନାହିଁ ଖାଅ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ବାଢ଼ିକିନି ଖାଉଛନ୍ତି, କେହି ଏଠି ବାଢ଼ିକି ଦେବେନି, ଆପଣମାନେ ବାଢ଼ିକିନି ଖାଇବେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ବାଢ଼ିକିନି ଆଣି ପକେଇଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ବୁଝିଲ କି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ଫୁଲ ବୋବାଲ ହେଇଛି। ସାର୍କୁ ପଚାରେ ସାର୍ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ତ? ସାର୍ ବି କୁହନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ ରେଡ଼ି ବୁଝିଲ କି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ଭୋଜି ଭାତ ବି ସରିଲା, ସବୁ ସରିଲା। ତ ଏ ବର୍ଷର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଭୋଜି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।